may style yun. Okay. 6'3", mahabol. 6 na lang yan. 6'3". 7. Ay. Pasa ba yun? Ay. Dalo. Bitin. Wala na resistance yan. Kain ulit. May turon pa doon. Kaya pala. Wala nga, tibasag ang mukha. Hintayin hanggang basagin ka mo. Sumasakay. 8'3". 5 na lang. 5 na lang. 5 pa rin. Okay, 4. Sumadali yan. 21 yan. Dapat sports glasses siya. Ay, kalaban na pinasa. Ayun. 9. 9-3. 9-4. 5 ulit. 5 ba? Yes, 5. 9-5. 9-5. Ang bis lang. Oh. 10 times. Hindi na ulit. 10-5. May ano yan eh. May maintaining sila na gap. Hitailing ka. Safest is 5. Oo, kailangan i-maintain nila yun. 6'10". 6'10". Kay Vincent ka lang, boss. Kabisa. Tema. Ay. 11-10. Ay, 11-10. Ay. Oops. Wow! 7-11. Convenience store. Convenience store na kayo. Wow, libre. Ano? Gawa ka mo. Wala ko yan. Gawa ka sila eh. 7-11. 7-11. Nag-memorize sa Shopee na yun. Ha? May na-memorize. Wala kasing ano eh. Yung memory ko kasi ano. Hanggang ilang digits ba kaya ni Jopela? Hanggang ilang digits ba? May score ba? Tig 3. Ha? May score? May nag-score. Kanan ng move ng kanan. 12-7. 12-7 na. Yan. Sorry. Yan na. Si Michael Phelps titira. Michael Phelps. May tawag? Baka kinanong yung sakit ko. Sorry. Hyper. Pasa pala yun. Ano, okay ka pa, Ricky? Hindi napundot eh. Alin? Ano yung napundot eh? Ano mo? Kaya, pero practice na yun. Ulit talaga. Oh, ay ka ba? What's that? Oh! 8. 8-12. Oops. Sorry.
Talagang 13-8. 13-8. Kasi lang yung touch. Talagang 5 talaga. Oh, Oh, yes. sayang ang effort. Ah, sino ba yung nag-shoot? Ah, taas. 14 na. 14-8.